Bossing, kita na yung problema ng motor ni Bayaw, ni Belas. Ayan. Ito, pansinin nyo yung kanyang rocker arm. Ayan ah. Umaangat. Kaya pala, umingay na. Ayan ah. Lumuwag yung tornilyo. Binigay-gigay na eh. May lubak yan. Yan eh. Kaya pala biglang nagingay. May lubak yan. Yan ang may tungali na yaman eh. Oh. Yan, kinain na. Kaya, yan. Yan ang mamanga eh. Yan umangat. Lost thread. Lost thread. Kaya pala biglang nagingay yung motor. Papalatak na eh. Yan o. Papalatak na eh. Again eh, kangaya, kagalaw eh. So yan, kita na yung problema na. So, lumuwag yung tornilyo kaya pala biglang nagingay yung motor. Okay, TMX 155. Ayan, ipitan muna natin yan ha. Sana kumapit pa. Okay.